Perang di Timur Tengah memasuki babak baru usai militer Israel mengeklaim telah menewaskan pemimpin kelompok Hamas Yahya Sinwar pada Rabu 16 Oktober 2024. Presiden Amerika Serikat Joe Biden lantas menyambut baik kabar kematian Yahya Sinwar dengan tetap menekan Benjamin Netanyahu untuk mengakhiri perang di Gaza. Kontras dengan Biden, sehari setelah insiden kematian Yahya Sinwar, Netanyahu menegaskan tak akan mengakhiri peperangan. Lantas, skenario apa yang akan terjadi usai Yahya Sinwar meninggal dunia? Pertama-tama, mari kita mengetahui terlebih dahulu konfirmasi militer Israel terkait kematian Yahya Sinwar. Militer Israel menyatakan bahwa Yahya Sinwar tewas dalam operasi militer yang dilaksanakan IDF di Rafah. Selama ini, militer Israel menduga Yahya Sinwar telah bersembunyi selama berminggu-minggu. Militer Israel kemudian mengepung sebuah wilayah di Rafah yang diduga menjadi lokasi persembunyian Yahya Sinwar. Meski demikian, IDF tak mengetahui secara pasti di mana lokasi keberadaan Yahya Sinwar. Namun, militer Israel menduga Yahya Sinwar kemungkinan tinggal dan bersembunyi di terowongan bawah tanah Hamas yang ada di wilayah tersebut. Hingga akhirnya pada Rabu 16 Oktober 2024, militer Israel mendeteksi pergerakan Yahya Sinwar bersama sejumlah rekannya. IDF kemudian menyerbu sebuah bangunan dan akhirnya menewaskan Yahya Sinwar yang berada di gedung itu. Hal itu disampaikan oleh juru bicara militer Israel, Laksamana Muda Daniel Hagari, pada Kamis 17 Oktober 2024. יחיא סנוואר שנפצע ביד שלו מהירי, הוא נראה כאן רעול פנים. ברגעיו האחרונים משליך קרש עץ לעבר הרחפן. אנחנו זיהינו אותו כמחבל בתוך מבנה. ירינו למבנה ונכנסנו לסריקה. מצאנו אותו עם אפוד ואקדח ו40,000 שקל. הוא היה במנוסה, ברח, וכוחותינו חיסלו אותו. זה שסינואר ככל הנראה שעה שם במרחב, באותו מרחב תת-קרקעי בקומפלקס, כמו שמצאנו את ה-DNA שלו כמה מאות מטרים מהמנהרה שבה נרצחו 6 החטופים, הוא שעה שם במרחב. כוחותינו סגרו על המרחב במשך תקופה ארוכה. ואני מניח שהוא היה בהימלטות, במנוסה. זז ממרחב תת-קרקעי לבתים, וניסה לברוח צפונה למרחבים יותר בטוחים, ואנחנו המשכנו בנחישות, בלי שידענו שהוא שם, או בלי שידענו בדיוק איפה הוא נמצא. המשכנו בנחישות לפעול במרחב הזה. פיקוד הדרום, בהתחלה זה האוגדה 162, אחרי זה עכשיו אוגדת עזה. המשכנו לפעול בנחישות, על מנת לראות שמחבלים לא בורחים מהאזור הזה, ושאנחנו לא מפספסים עוד משהו באזור. Lantas, bagaimana tanggapan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan sekutunya Presiden Amerika Serikat Joe Biden? Menanggapi kabar kematian Yahya Sinwar, Biden segera menyambut dengan baik dan mengaku sangat senang menerima laporan dari Israel. Sudah sejak lama, Yahya Sinwar menjadi target Israel. Pasalnya, pria berusia 62 tahun itu diduga kuat berada di balik serangan mematikan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023 lalu. Para pemimpin Israel termasuk Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant pun telah berjanji akan menewaskan Yahya Sinwar sejak tahun 2023. Good day for the world. I'm called here now to congratulate him getting Sinwar. They have a lot of blood in his hands. American blood, Israeli blood, and others. Meski menyambut baik kabar kematian Yahya Sinwar, Joe Biden tetap mendorong Netanyahu untuk mengakhiri peperangan dengan melancarkan gencatan senjata. And I told him that we were really pleased with his actions, and further that now's the time to move on. Move toward a ceasefire in Gaza, ensure that we move in the direction that we're going to be in a position to make things better for the whole world. It's time for this war to end and bring these hostages home. So that's what we're ready to do. That's what we're going to do. And I'm sending Tony Blinken to Israel. I guess he's going in 4 days. 4 or 5 days. And he's going. I talked with Bibi about that. We're going to work out what is the day after now. How do we secure Gaza
move on. Thank you very much. Do you feel more confident, sir, about a ceasefire? Do you have a sense of when you will end the war, sir? Tak hanya Biden, seorang senator Amerika Serikat, Bernie Sanders, turut menyatakan hal serupa terkait penerapan gencatan senjata di Gaza, Palestina. Sanders menyatakan usai Yahya Sinwar meninggal, Netanyahu seharusnya tak lagi memiliki alasan atau pembenaran atas segala tindak kekerasan di Gaza. Tak hanya Netanyahu, kini Amerika Serikat pun seharusnya sudah tak memiliki alasan untuk memberikan dukungan militer berkelanjutan. Kontras dengan arahan Biden terkait gencatan senjata dan tekanan Sanders, Netanyahu justru menyatakan bahwa kematian Yahya Sinwar barulah awal dari segalanya. Netanyahu menegaskan bahwa ini bukanlah akhir dari peperangan. Netanyahu hanya akan mengakhiri perang jika Hamas mengembalikan para sandera dan tak lagi meluncurkan serangan. Hal itu Netanyahu sampaikan pada Kamis 17 Oktober 2024. Yahya Sinwar is dead. He was killed in Rafah by the brave soldiers of the Israel Defense Forces. While this is not the end of the war in Gaza, it's the beginning of the end. To the people of Gaza, I have a simple message. This war can end tomorrow. It can end if Hamas lays down its arms and returns our hostages. Hamas is holding 101 hostages in Gaza, who are citizens of 23 countries, citizens of Israel, but citizens of many other countries. Israel is committed to doing everything in our power to bring all of them home. And Israel will guarantee the safety of all those who return our hostages. Walau Netanyahu menyatakan masih akan melanjutkan peperangan, namun masih ada harapan tersimpan di benak para warga Palestina. Menanggapi kabar kematian Yahya Sinwar, warga Palestina tentu mengalami masa-masa berduka. Namun di saat yang sama, terpercik harapan akan berakhirnya peperangan karena Israel seharusnya sudah tak memiliki alasan apapun untuk membenarkan segala kekerasan yang terus berlanjut. ضللهمش شيء يعني قبل هيك قالوا اغتالوا الضيف هلا السنوار وهنيه وحزب الله حسن نصر الله يعني ما ضللهمش حجج تضلها مستمره الحرب يعني اكثر من هيك واحنا لما سمعنا خبر اليوم السنوار يعني صح حزين عليه وفي نفس الوقت انبسطنا انه ممكن يضاف الحرب هاي اهدافه حقق اهدافه ايش ضايل له اهداف اكثر من هيك بكفي يعني بكفي بدنا نروح انا بتمنى انه توقف الحرب بس عشان اروح على غزه بس. Selama berbulan-bulan, arsitek serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober 2023 ini beroperasi dalam kerahasiaan dan bergerak secara konstan. Selama ini, Yahya Sinwar dianggap menjadi salah satu pemimpin Hamas yang mempersulit gencatan senjata. Namun, usai dirinya meninggal dunia, akankah Hamas lebih melunak untuk mewujudkan gencatan senjata? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.